Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adone Decena. Higala kumusag mayong adlaw karon nga Biyernes Pizza 13 ning bulan sa Marso tuig 2026. Ako si Adone Decena alang sa One on Time Balita Live. Una sa luhan sa itong mga balita. Sa balitang lokal, Congressman Ando Waminal may turnover sa mga bagong school building sa Sikan District. Inisyatiba sa Asenso Leadership alang sa dugang kalambuan sa edukasyon gidaig ni Kapitan Romel Alduhesa. Adlawan sa panganayng anak ni Congressman Ando Waminal nga si Baby Vito mihimo og kasaysayan sa mga kabataan sa ikaduhang distrito. Peace and Order Council meeting Uzamis o Peace and Order Council Uzamis gidaig ang aktibong aksyon sa Uzamis PNP batok illegal nga droga o kriminalidad. Sa balitang regional, kargador nga igo lang nag-obserbar sa palibot, patay human malabtikan og pisi sa nakaangkurahing nga cargo vessel sa Naga City, Cebu. Kagamahan ng lokal sa Lapu-Lapu City, Cebu, nagpasidaan sa mga PUV nga maningil og usbaw sa plitihan. Land Transportation Office 7 hugot nga nagpasidaan sa mga PUV nga likayan sa pag-charge og dugang plitihan kung dili kini gustong mag-atubang og kaso. Detalye sa atong mga balita sa One on Time Balita Live human lang niini.